मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला शाफ़ायतेर कांडारी रासूलल्लाह दो जहानेर कांडारी हाबिबल्लाह या मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল, কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল, কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল, কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল। নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল নূর আল্লাহ, নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল নূর আল্লাহ ইয়া मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला शाफ़ायतेर कांडारी रासूलल्लाह दो जहानेर कांडारी हाबिबल्लाह या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला আল্লাহর নবী নবীজি যিনি গায়েবের খবর যার মুখেতে শুনি। আল্লাহর নবী নবীজি যিনি গায়েবের খবর যার মুখেতে শুনি। दूसरा কোনো মাবুদ নেই এক আল্লাহ, दूसरा কোনো মাবুদ নেই এক আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला शाफ़ायतेर कांडारी रासूलल्लाह दो जहानेर कांडारी हाबिबल्लाह या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला গোলাপ তো নয় নবী গোলাপেরই আবা, নবীজি আমার কাবারি কাবা। গোলাপ তো নয় নবী গোলাপেরই আবা, নবীজি আমার কাবারি কাবা। নবীজির নূরেতে কাবা হইয়াছে লালা, নবীজির নূরেতে কাবা হইয়াছে লালা ইয়া মুহাম্মদ मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला शाफ़ायतेर कांडारी रासूलल्लाह दो जहानेर कांडारी हाबिबल्लाह या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी कामली वाला या मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लु अला।